Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atamut taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Sharaf Mustafa Rabi' bersama kawan-kawan Ummahat angkatan keempat. Hari ini kita masih melanjutkan materi As'ilatul Muraja'atil 'Ammah, pertanyaan evaluasi umum, pertanyaan evaluasi umum. Minggu lalu sampai as-su'alul hadi asyara. Minggu lalu tentang isim alat, pertanyaan umum. Sekarang su'alul tsani asyara tentang isim mansub. Mukarrina mungkin awalan iqra'i. As-su'alu tsani asyara. Pertanyaan yang Pertanyaan yang ke-12. 12. Betul kan? Minggu lalu 11 ya. Ya, betul, Tad. Tentang isim alat minggu lalu. Sekarang isim mansub. Tunjuknya, amarnya. Unsub ilal asma'i at-taliyati. Nasabkanlah kepada isim-isim berikut. Ma'azikril qaidatil muta'alliqati bizalika. Bersama dengan menyebutkan kaidah yang berkaitan dengan itu. Kubrus itu nama negara Kubrus. Kubrusiun. Kubrusiun warga negara Kubrus. Itu kayak Siprus mungkin. Siprus. Kaidahnya Kaidahnya ditambah dengan ya musyaddadah. Ya musyaddadah Kubrusiyun. Ya apa namanya? Ya nasab. Ya nasab. Satu-satu Ya. Berikutnya Rahmah Syamalun utara. Menjadi Shimal apa Syamal? Syamal. Syamaliyun. Nah, Syamaliyun. Syamaliyun. Kalau Shimal apa artinya Shimal? Oh, kiri Ustaz ya. Kiri. Iya. Kalau Syamal mata angin. Oh ya, utara. Syamal utara. Syamal berarti Syamaliyun. 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 Jakarta Syamaliyah. Jakarta Utara. Jakarta Gharbiyah. Jakarta Barat. Jakbar. Jakarta Selatan apa? Jakarta Selatan. Junub. Janubiyah. Janubi. Jaksel. Nah. Selatan. Janub kan selatan. Janub kita lihat di sini. Janubiyah. Utara Syamal, Syamaliyah. Barat Gharb, Gharbiyah. Selatan Janub dia kalau nggak salah tuh. Bentar kita lihat di kamus. Tamim. Janub. Oh iya. Janubun selatan. Janub. Berarti kalau nisbahnya menjadi Janubiyun. Kalau man'utnya mu'annas Janubiyah. Jakarta mu'annas. Jakarta Janubiyatun. Janubiyah. Utara Syamal, Gharb, Barat.
Janub selatan, kemudian timur, Oh, itu Gorbi ya, benar. syarqun. Dari Ya, syarqun, Sarkun ya. Gorbi sama barat. Iya, iya, iya. Gorbi barat, kalau syarqun berarti syar. timur ya. Oh ya, minal masyriqi ila maghrib Ustaz ya. Minal masyriqi ila maghrib, dari timur ke barat gitu ya. Berarti kalau Jakarta Timur, Jaktim, Jakarta Syarqiyah gitu ya Ustaz. Syarqiyah. Jawa Syarqiyah. Jatim, Jawa Syarqiyah. Syukran. Warahmah. Afwan Ustaz. Ummu Ayu. Berikutnya isim mansub Makkah. Makkah, Makiyun. Makkiyun. Orang orang lahir di kota Mekah, Makkiyun. Kaidahnya Ditambah Kaidah. tambah ya Kaidahnya apa nisbah. nih? Sebelum ya nisbah, Hurufnya di kasroh putih. isimnya isim muzakkar apa muannas? Muannas. Muannas berarti kaidah isim muannas ketika dimansub kita hapus Tak marbutohnya. marbutahnya dihapus. Makkatun makkiyun. Ya kan? Fatimatu Fatimiyun. Fatimiyun. Ya hapus dulu tak marbutahnya. Syukran. Yuk. Ummu Fadlur Rahman. Ghinia. Ghinia itu nama negara juga dia. Ghinia. Afrika. Ghinia. Mansubnya dia isim apa tuh? Isim berakhiran apa tuh? Alif Ustaz. Alif maksurah. Alif maksurah letaknya di mana alifnya? Kelima. 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 Nah, Sebelumnya ada huruf ya kan? sebelumnya ada huruf ya. Jadi Seperti Malaysia. Malaysiun. Malaysia. Indonesia. Sia ada ya-nya. Maka cara menisbatkannya Giniyun. dibuang ya-nya, ya kan? Ghiniyun. Ya, sebelum alif, kemudian alif maksurahnya Diganti dengan ya. dihapus dua-duanya. Dihapus ya. Dihapus dua-duanya, ya kan? Malaysiun, Malaysia, Malaysiun, Nah, Amerikia atau Indonesia, Indonesia, Indonesiun. Indonesia, Isbania, Isbaniyun. Isbaniun. Itu di halaman 146. 146. Ketika sebelum alif maksur ada ya-nya, ini 146 dihapus kedua-duanya. Kaidah Isbania. Kaidah yang huruf H tuh. Idza subiqat alifuhu. Idza subiqat alifuhu biya'in fil alifi wal ya'i. Mithlu Isbaniyun. Oh ya. Apabila alifnya didahului Apabila alifnya didahului oleh huruf ya dengan menghapus alif maksurah dan ya. ya-nya. Dua-duanya dihapus. Isbania, negara Spanyol, orangnya menjadi Orang Isbania. Orang berkebangsaan Spanyol, Isbaniun. Kalau perempuan tambah tak marbuta lagi. Isbaniyatun.
Itu si Nah, mansub ya. Naam, Ustaz. Iklan Abdul Rahman. Jazakallah khair. Ummu Saidah. Pakistan. Pakistani, Pakistaniyun. Nah, Pakistan huruf akhirnya bukan bukan alif maksurah, bukan alif mamdudah. Huruf asli kan? Nun. Pakistan, Pakistaniyun. Seperti Yaban, Yaban. Yabaniyun. Nah, tinggal tambahkan Yang syaddadah. ya musyaddadah. Sekarang Saidah. Apa Ustaz? Mukardina berikutnya ada isim berakhiran ya musyaddadah sebelumnya 2 huruf. Nabiyun, Nabawiyun. Nabawiyun. Nabiyun isimnya berakhiran apa? Nabiyun isimnya berakhiran ya. Ya musyaddadah. Ya, musaddadah. Sebelum ya musyaddadah ada Ada 2 huruf. 2 huruf ya. 2 huruf nun dan ba kan? Nampak. Cara menisbatkannya Huruf kedua di kasrah. Ini pas fathah. naba di huruf kedua ba-nya di fathah. Naba Nabawiyun. kemudian ya yang pertama Diganti dengan waw. ganti waw nabawi ya kan? Ya. Ya yang kedua dihapus nabawiyun. Contoh lagi aliyun. Aliyun, alawiyun. Nah, alawiyun. Ya kan 2 huruf kan ain dan lam sebelumnya. Nampak. Nah, keren. Kardina. Apa tuh? Umur Rahma akhun di sini ada isim 2 huruf. Ada huruf yang dihapus sebenarnya. Akhun, Akhawiyun. akhawiyun. Yang dihapus berarti huruf apa dia? Waw. Huruf waw. Dari mana tahu huruf waw? Dari ini. Dari apa ya? Dari musananya, Ustaz. Musananya. Musana, Iya. akhawan, Akhawani. 2 saudara. Maka ketika dinisbat muncul lagi huruf asli waw. Akhawiyun. Nah. Seperti abun, Abun, abawun, abawiyun. abawiyun. Gitu. Syukran. Afwan. Ayo, Sahara akhirannya apa Sahra'u. Akhirannya ini apa hamzah. Hamzah mamdudah. Alif, alifun mamdudah. Alif setelahnya hamzah. Alif mamdudah, alif selepasnya hamzah. Sahra'u. Dia hamzahnya menunjukkan hamzah asli, mu'annas atau perubahan huruf ilat yang lain. Mu'annas. Nah, Sahra. Hamzahnya menunjukkan mu'annas. Sahra itu. Karena asli di kamus huruf sad, ha, dan ra. Berarti hamzah tambahan. Bukan asli. Berarti cara menisbatkannya Hamzahnya diganti huruf waw ya Ustaz. betul, huruf waw. Sahra'u menjadi Wiyun. sahrawiyun. Contoh lain hamra'u. Rawi. Putus Ustaz. Afwan. Contoh lain hamra'u. Atau bayda'u, zarqa'u. Jadi hamrawiyun, baydawiyun, zarqawiyun. Putus nah. Syukran Ummu Ayu. Mufadlur Rahman. Sanatun. Sanatun. Dia isim berakhiran Akhiran tak marbutah. tak marbutah. Sanatun. Cara Dan menisbatkannya tak marbutahnya dihilangkan. Saniyun. saniyun. Saniyun.
Kemudian ada ketentuan lagi ya. Sana artinya apa? Sana. Bukan. Sanatun. Sanatun. Ah. Tahun Kalau tak bukan? marbutoh ini, kalau tak marbutohnya dihilangkan, aslinya sin dan Nun. nun. Berarti ada huruf yang dibuang, Oh, ya kan? Ya, Yang dibuang, lihat di bentuk jamaknya. Jamaknya jamak pakai waw tuh. Sana, sanawa gitu. nah sanawat. Tuh muncul wawunya Sanawat, jamak dari sanatun. Berarti huruf aslinya ada huruf waw. Oh, sanawiyun itu Ustaz. Nah, jika dinisbatkan kembali lagi wawunya sanawiyun. Sanawin artinya apa? Sanawi. Sanawi. Apa sih Ustaz? Anak taunya tahun, Kalau sanatun kan tahun. Sanatun artinya apa? tahun, Tahun. Kalau sanawiyun berarti sanawiyun, imtihanun sanawi. tahunan. Nah, tahunan. Sanawiyun. Huruf sin kita cari sin dan nun. Muncul ada. Sin, sin. Sin. Oh, sana. Ini ya kan? Naam, Sana tak. Jadi sanawa. tak marbutoh itu aslinya wow. Aslinya wow dia. Berarti kan dia di Naam. bentuk jamaknya sanawat. Nisbatnya di bawah tuh. Sanawiyan tuh. Oh iya, sanawi. Nisbatnya. Berarti huruf aslinya wow tak marbutoh. Ya kan? Naam Ustaz, beda sama yang makatun gitu ya. Maka tuh taknya bukan asli dia. Kita Naam. tambahkan kalau Makkah Makkiyun saja. Kalau ini sana tak marbutohnya perubahan dari waw dia. Naam Ustaz. Dan dijamak kan muncul wawnya sinun, sanawat. Ketika dimansub muncul wawnya sanawiyan. Ya, Naam Ustaz. Quran Rahman. Apaan Ustaz, jazakallah khair. Ummu Sa'idah Samaun isimnya sama langit Samaun. Sama Hamzanya asli apa perubahan apa muannas? Hamzah. Hamzah asli Ustaz. Bukan, kan asli dia. Hamzah ya. Hamzah tambahan. Bukan. Mu'annas. Sama Mu'annas Ustaz. bukan lafadznya muannas memang tapi dia hamzanya ini bukan menunjukkan muannas tapi perubahan dari huruf illat waw Oh, nah Ustaz. asli lihat di madinya sama kan Nah, sama sama Yasmu. yasmu ya kan waw kan yasmu Nah, jadi hamzanya perubahan dari huruf waw illat cara menisbatkannya sama Wiyun. Hamzah diganti waw. hamzah diganti waw atau bisa juga Sama Iyun. sama iyun ditetapkan sama iyun kitabun
kitabun samawiyun, kitabun samaiyun. Bisa dua-duanya. Ya, Om. Naam, Prof. Berikutnya, Karina, ghizaun. Hamzanya, Hamzah apa dong? Hamzah tambahan, Tat. Tambahan betul. Ghizaun, ghizaun, tambahan. Dari Goza. Cara menisbatkannya, Hamzahnya diganti dengan waw. Giza. Gizawiyun. Kita lihat di kamus. Tambahan apa asli? Goza. Ghazza. Goza. Dia hamzahnya tuh hamzah perubahan kayaknya. Dari huruf waw. Ghazza ya. Zal. Ghazza. Ghizaun dia. Ghazza yaghdu. Dia perubahan dari huruf ilat waw juga kayak samaun. Ghazza. Goza. Yalzu. Hmm. Azwan. Ghazwan. Jadi hamzah ini tuh, ya, Om, dia Iya. perubahan dari huruf Berubah dari huruf ilat. ilat waw. Berarti cara menisbatkannya boleh Diganti. diganti Boleh. waw, boleh juga. Boleh ganti waw, boleh tidak. Tidak seperti samaun, samaiyun, samawiyun. Gizaun, berarti giza. Gizaiyun. Gizawiyun. Nah, ini dia dong. Gizaiyun, ya kan? Ya, tetap ini. Atau gizawiyun, bersifat gizi, mengenyangkan. Kurang, Sabrina. Apa ntar? Umu Ayu udah bagus. Mi'atun. Umu Ayu udah. Jaringan dia. Umu Rahma. Mi'atun 100. Menjadi mi'awiyun. Mi'awiyun. Usaha. Bersifat persentase ya. Mi'awiyun. Sebentar. Itu ada di hiwar tuh. Takalum kalau nggak salah. Coba takalum. Satu. Mi'awiyun. Takalum dua. Enam. Isam. Wa kam darajatul hararati? Bisayfi andakum. Berapakah, berapa derajat Suhu suhu ya, suhu panas pada musim panas di tempat kamu. Tatarawahu baina arba'ina wa khamsina darajatan mi'awiyatan. Tatarawahu berkisar ya, berkisar antara 40 sampai 50 derajat Celcius gitu, Ustaz. Apa? Celsius. Darajatan mu'annas kan? Berarti mansubnya man'utnya mu'annas tambah tak marbutah juga. Kalau muzakkar mi'awiyun. Mi'awiyun. Dari kata apa tadi? Mi'atun.
Mi'atun. Isimnya isim apa? Mi'ah. Isim anas. Mu'annas kan? Mu'annas tak mu'annas. Berarti dengan menghapus tak Ustaz ya, menghapus tak marbutohnya. Kemudian Ditam sebelum di hamzah oh, tambah apa tuh? ditambah wawu Wow, dan mi'awi. ditambah iya Ya, nisbah. musyaddadah. Nah, ya nisbah mi'awiyun. Mi'awi. Yum. Nah, misal Syukran. Rahman. afan. Mufadil Rahman. As-su'alu thalitha asyarah. As-su'alu tsalits asyarah. Pertanyaan yang Pertanyaan yang ke-13. Arji'il kalimati taliyata ila asliha as-sulasiyyi awir ruba'iyyi summa ratibah tibaha hasaba tusalsilu. tasalsuli masdar tafa'lala Oh, tasalsuli wa warawadiha. wa, wa tasalsuli wurudiha gitu. Oh, wurudiha fil mu'jamil wasiti. Arji apa tuh arji? Kembalikanlah. Kembalikan atau rujuklah kata-kata berikut. Cari lagi. Rujuklah atau carilah kata-kata berikut ke aslinya yang 3 huruf atau 4 huruf. Kemudian susunlah apa Ustaz? Sesuai hasaba sesuai Sesuai rangkaian rangkaian tercantumnya dia. ada kamus mu'jam wasit. Yang mu'jam wasit itu yang modelnya cari kata dari Dari huruf depan. yang depan huruf pertama. I'tidaun. Siga apa ini? Masdar Ustaz. Masdar dari maudinya mu'tal naqis. Ada gitu ya Ustaz. Nah, sulasinya ada. Tapi khumasinya I'tada. nah, i'tada, ya'tadi, i'tida. Tidaun. Seperti ishtara. Ishtaro yashtari istiroun. Alif maksur ganti hamzah. Cari di kamus aslinya ain, Dal. dal dan Wawu ya Ustaz. adawun gitu atau ada ya. Ada. Cari di kamus. Tidak. Huruf waw dia ta'adin. Ada ya'du. Ini mau ain dal dan waw ya. Naam. Menganiaya. Ada ya'du. Menganiaya. Itu yang sulasinya. Kalau yang khumasnya tidak. Ada. Ini pecah tuh tidak untuk. Oh, pakainya tidak. Tidak masdar dari i'tada. Naam. Ya kan? I'tada ya'tadi i'tida'un. I'tida'un. Hamzahnya perubahan dari apa ini? Wawu Ustaz. Wow. I'tida'un. Syukran. Rahman. Jazakallah khair. Umu Sa'idah istibdalun. Sigo apa loh? Istibdalun masdar. Masdar khumasinya
Ibtadala yabtadilu. Ibtidalu. Istabdala. Istibdala. Istabdala. Istaf'ala. Istabdala yastabdilu. Istibdal. Hmm. Dari sulasinya Badala. badalan. Badalan. Tambah hamzah dan sin tak istabdala. Syukran. Saidah. Apa Ustaz? Ummu Kardina Amirun. Amirun. Sigo apa ini? Isim fa'il. Isim fa'il. Cari di kamus berarti Ain, mim mim dan dan ra. ra. Gampang ini. Amir, Amara. Bagus kan? Musa, Murahma, Musafiratun isim fa'il, Ustaz. isim fa'il juga. Dari rubainya, Safaroh. musafir, yusafiru. Hunna musafirat. Tapi cari di sulasinya, Safaroh. safarana. Syukran. Puan Ustaz. Mu Ayu udah bagus? Suaranya bilang. Mu Fadlur Rahman. Burudatun, Siga apa? Burudah. masdar Ustaz. Masdar. Dari sulasinya, Baroda, barada, berudu. burud, suhu dingin. Suhu dingin masdar. Kalau baridun, isim fa'il kan? Barid. Nah, Atau baridun. Baroda, buruda. Masdar. masuknya masdar yang tidak butuh objek itu ya Ustaz ya. Burud, Burud. Oh, buruda. Baroda ya buruda. Buruda. Ya, nah Ustaz. buruda. Bardan juga bisa kan? Oh iya. Burudin. Seperti sahula yashulu. Bisa sahlan. Bisa Itu dia sahlan itu. sukmatun, Sahlan dia sifat musyabbah. Bisa juga fu'ula. Sahlan. suhul, Fu'ula. Suhula. Ya kan? Suhula. Sa'uba yas'ubu. su'ubatun, Su'ubatun masdar. Su'ubah. Kalau sahlun, sa'bun sifat musyabbah dia. Sahlun yang mudah. Sa'bun yang sulit, sulit. Kalau su'ubah, kesulitan. Suhula, kemudahan. kemudahan. Buruda, kesejukan. Kedinginan. Buruda. Masdar kan? Nah Ustaz. Kalau barid yang dingin. Baridun. Atau bardun. Bardun, baridun. Sifatnya tuh. Isim fa'il atau sifat musyabbah. Syukuran. Rahmat. Afwan Ustaz, jazakallahu khair. Ya. Mukardina ista'adda. Ista'adda. Kardina ada. Ummu Sa'idah. Ummu Sa'idah. Nah, Ustaz, ista'adda. Madhi sulasinya adda. Ista'adda yasta'idu. Ada. Mudha'af. Seperti istamadda. 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 Madda. Dari madda. Ista'adda bersiap-siap. Ista'adda yasta'idu. Maksudnya
Isti'dadun. Nah, isti'dadun. Kalau di sekolah sekarang tuh isti'dadan. Isti'dadan. Bersiap-siap. Murahmah. Abun. Abun, abawun. Abawun. Naam. Abawun. Mukardina. Iqtaraba. Penulisan mungkin. Fadlur Rahman. Iqtaraba. Iqtaroba, qoruba. Urubana. Iqtaraba yaqtaribu iqtiraban. Ummu Ayu masih simak dia. Musaidah maghribun. Maghribun. Ghoroba. Nah, ghoraba yaghrubu. Ya, yaghrubu. Atau yaghribu. Yaghribu. Ya, bab pertama aja. Ghoroba yaghrubu. Yaghrubu. Artinya ke arah barat ya. Barat. Maghrib, siga apa dia? Dimakan, Ustaz. Makan. Ghoraba. Bab pertama, ghoraba yaghrubu. Yaghrubu. Ghoraba. Ghoroba. Ini pecahannya nih. Maghrib tuh. Maghrib simakan. Maghrib. Tempat terbenam matahari. Maghribun. Ghoraba yaghrubu. Ghoraba yaghrubu. Seperti contoh lain apa? Yang bab pertama dia. Ghoroba yaghrubu. Sajada yasjudu. Duduk. Masjidun. Masjidun. Harusnya masjidun dia nggak ikut kias dia. Ya, harusnya kan yang pertama maf'alun. 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 Seperti kataba yaktubu. Maktabun. Maktabun maf'alun. Itu yang kias. Kalau ini nggak ikut kias dia. Bab pertama tapi wazannya maf'ilun. Bukan maf'alun. Tadi sebenarnya goruba, Ustaz. Kan tadi saya ingat goruba, Ustaz. Berubah ya. Goruba. Bab kelima. Babul khamis ya. Nah, ghuruba na'am. Musaidah babul khamis kan ghuraba. Ghuruba. Seperti ba'uda yab'udu. Ba'idun. Dia ain fiilnya dhammah. Hah? Huruf ra-nya ya dhammah. Yabu'udu. Ba'uda yabu'udu. Nah, harusnya kan maghribun tapi maghribun ya. Maghribun. Ikut wazan maf'ilun kan? Nah, Ustaz. Sajuda. Sajadah yasjudu di dhammah juga ainnya. Yasjudu ikutnya maf'ilun masjidun. Tapi bab awal, Ada Ustaz. Sajadah. bab pertama nah, babul awal. Kalau yang maf'ilun dia ikut yang di kasrah. Ain fi'ilnya seperti jalasa yajlisu Majlisun. majlisun maf'ilun. Ini yang qiyas. Kalau yaghrubu harusnya maghrabun tapi dia maghribun.
Syukran Murahmah. Mukarrinah ishtidad, ishtidadun hadirah. Mukarrinah ada. Kesimak ya. Murahmah ishtidad. Ishtidadun dari syaddah atau istadda saja. Istadda. Khumasinya ishtadda, betul. Ini siga apa? Ishtidad. Masdar. Masdar ishtidad. Dari sulasinya syadda. Syadda. Syadda yasudu saja. Syadda syadda. Seperti imtadda, imtidad. Dari madda. Kan? Ummu Ayu, udah bagus. Muhammad Rahman, saluni. Saluni Siga apa nih? Saluni. kayak sobun gitu, Ustaz, bukan? Nggak Apa? tahu. Sama nggak kayak yang sobun gitu, bukan? Bukan. Dia Saluni. fi'il. Fi'il ya. Iya. Seperti is'aluni. Saluni. Is'aluni. Oh, itu bertanya. Nah, fi'il apa dia? Saluni. Saluni. Bertanya. Dari madinya apa? Madinya? Ma'ala. Sa'ala. Ma'ala. Yas'alu. Is'al. Is'al juga bisa. Satu lagi amarnya tanpa hamzah. Tanpa hamzah. Sal. Nah, sal bertanyalah. Saluni. Bertanyalah kepadaku. Padaku, nah. Bertanyalah kalian padaku. Kalian padaku. Berarti mujaradnya, Om? Mujarotnya sa'ala, Ustaz. Sa'ala. Nah. Sa'ala yas'alu. Kalau salah ajwaf. Kalau ajwaf, apa namanya? Bentar. Ajwaf. Ajwaf apa? Ajwaf. Salah. Ajwaf. Seperti Sarah. Saro. Yasiru. Yasiru. Ajwaf. Ya. Ya. Mengalirnya. Sala yasilu. Mengalir. Mengalir. Ajwaf ya. Saya lah asalnya. Ajwaf ya. Mengalir. Ya. Salah yasilu. Thailand. Mengalir. Kalau sa'ala bertanya. Isim fa'ilnya sama tuh. Isim fa'ilnya sama. Yaitu Nun. apa? Sa'ilun. Nah, sa'il yang bertanya atau yang mengalir. Sa'il. Ini Om. Sa'il tuh. Oh iya, Ya kan? Naam, Yang mengalir. Yang bertanya juga bisa. Sa'il. Ya kan? Naam. Masdarnya baru beda. Kalau sa'ala yas'alu masdarnya su'alan. Kalau ini masdarnya sayalan. Sayalan. Menunjukkan gerakan. Syukran. Rahmat. Jazakallah khair, Ustaz. Ya. Musaidah. Muktashifi.
Ulangi. Muktashi isim. Astagfirullah. Muktashifun. Siga apa ini? Muktashifun. Isim fa'il, Ustaz. Isim fa'il. Dari khumasinya fi'il. Masih iktasyafa yaktashifu. Mujaradnya. Mujarrad. Kasyafa. Kasyafana. Menyingkap. Kasyafa menyingkap. Kasyif yang menyingkap. Mukardina ada bisa? Hadir Ustaz. Fadli. Ya. Mikosun. Miqas. Siga apa tuh? Miqas. Isim alat. Isim alat. Mujaradnya. Koso. Qasa. Qasasa. Miqasun isim alat ala wazan. Mif'alun. Mif'alun. Asalnya miqsasun. Miksosun. Dan harakat sad pertama dipindah ke qaf. Miqa. Itu. Dan dua sad digabung. Miqas. Murahmah. Tadarruj. Tadarruj dari Siga apa ya? sigo ini masdar, Ustaz. Masdar. Tadarraja. Iya tadarruj. Darija bukan? Mujaradnya. Darija, oh nggak salah. Darija. Darija. Darija yadroju. Alima ya'lamu. Darija yadroju. Tadarraja tafa'ala. Kita lihat di kamus ya. Betul nggak? Darija yadroju. Bab keempat ya. Dari darasa. Doju. Daroja tapi di Oh, sini. daroja Ustaz ya. Daroja yadroju. Berjalan. Ya. Oh, 6. Berjalan. Daroja itu lucu. Doju. Tapi di bawah juga ada darija juga. Berangsur tapi maknanya. Oh. Darija. Bisa daraja atau darija. Yang maknanya beda. Kalau di latihan ini tadarruj artinya bertahap. Tadarruj tafa'ala. Dia berangsur-angsur dia bertahap, Ustaz. Berangsur. Ini darija dia benar. Darija, Ustaz. Darija. Tadarruj. Segera merahmah. Afwan. Musaidah. Atau wiswasun. Wiswasun. Asli waswasa. Mujaradnya waswasa. Rubai mujarad. Waswasa yuwaswisu. Wiswasun. Wiswasun atau waswasatun. Seperti zalzala yuzalzilu. Zalzala yuzalzilu. Zilzalun. Zilzal. Syukran. Masih Musaidah. As-su'al rabi'ah asyara. As-su'al rabi'ah asyara. Soal ke-14. Suruh kullan mimma ya'ti wa adqilhu fi jumlatin mufidatin madbutan bisyakli. Bentuklah masing-masing berikut ini dari yang berikut ini dan masukkanlah pada kalimat yang sempurna dan tentukan syakalnya. Isma fa'il min al-fi'li qada. Isma fa'ilin min al-fi'li qada wa akhar min al-fi'li istaraha. Bentuk isim fa'il dari fi'il qada, yang lainnya dari fi'il istaraha. Qada, qadin. Istaraha. Istaraha yastari. Mustarihun.
Nah, seperti mustaqimun. Nah, Istaqama yastaqim mustaqimun. Syukran Musaidah. Qadha naqis istaraha mu'tal Ajwaf. ijwaf. Nah. Mufaddal Rahman. Soalu tsani. asani isma makanin minal fi'li sholla wa akhara minal fi'li kharaja. Bentuklah Bukan isim makan dari fi'il dari sholla. salna. Yang Yang lainnya lainnya fi'il kharaja. kharaja. Nah. Yang Shalla dia rubai om. Rubai kan? Shalla yusalli. Musolla itu Ustaz. Musallan. Musallan. Musollan. Isim makannya dari isim maf'ul ya. Yang Kharaja apa? makhrajun. Makhrajun. Maf'alun. Kharaja yakhruju makhrajun. Seperti dakhala yadkhulu. Madkhulun. Ada. Madkhulun. Madkhalun. Madkhalun. Syukran. Afan. Rahman. Jazakallah khair. Murahma. Soalu tsalis. Masdaron sinaiyan min kalimati afdolu wa akhara min kalimati kaifa. Bentuk Afdolu, masdar sinai. bentuklah masdar sinai dari kata afdol dan kata kaifa. Afdol menjadi Apa masdar sinai itu? masdar yang memberi faedah, bermakna masdar saja saja. Dengan akhirannya apa? Dan akhiran ya tasydid dan diikuti tak marbutoh. Seperti insan. Insan, insaniyatun. Nah, jadi sifat-sifat yang berhubungan dengan kemanusiaan kan? Nah, Afdolu isim tafdil. jadi afdoliyatun. Nah, afdoliyah. Hal yang bersifat Utama. utama. Betul. Kaifa isim mabni. Jadi kaifiyatun. Mabni kan? Nah, Kaifiyatun. Kaifiyah tata cara. cara. Isim mabni kan? Nah, Seperti ana juga ana atau isim mabni. anawiyatun gitu. Ananiyah. Ananiyatun. Ananiyatun. Ananiyah. Kaifa kaifiyah. Kaifiyatun. Kaifiyatun. Ada tak marbuta di akhir ya. Nah, Ustaz. Mas'ul, mas'uliyah. Insan, insaniyah. Mukarrina. Soal rabi'. Nah, tu sirah. Isma maf'ul baca. Namtat isma maf'ulin uhiza minal fi'li tu sirah. Wa akhara. Wa akhara minal fi'li nafa. Bentuk isim maf'ul diambil dari fi'il tu sirah dan yang lain dan yang lainnya dari fi'il nafa. Nafa. Fadli om. Ya, muhtasirun. Isim maf'ul. Muhtasarun. Nah, di fathah sebelum akhir. Mukhtasar. Nafa seperti bana, yabni. Manfaiyun. Apa tadi? Manfayun. Nah, asalnya gitu. Manfayun asalnya. Maf'ulun, wazinnya kan maf'ulun. Ya. Manfuyun. 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 Ya kan om? Ya. Lalu wawunya, wawu isim maf'ul menjadi Amzah. Dibuang. Wawu isim maf'ul dibuang. Oh ya. Nafan, Pak. Nafan. Bukan. Nah. Kemudian dua ya-nya
Dilebur jadi satu. Manfu yun. Manfu yun. Jadi seperti ini. Bana ya beni. Bana ya beni mabniyun. Mabniyun. Nah, nggak pakai lagi wow. Si maf'ul mabniyun. Tapi hang dulu. Sini aja lah. Mabniyun. Kan sama kan? Bana mabniyun. Mabniyun. Berarti ini Mabniyun. manfiyun. Manfiyun. Mabniyun. Gitu asalnya Mabnuyun. Iya. mabnuyun. Ya-nya dia diganti waw, wawnya diganti ya, lalu dilebur ya. Dilebur. Asalnya gitu. Mabnuyun. Mabnuyun. Mabnuyun yang tadi. Ala wazan Maf'ulun. maf'ulun. Ini ya, waw ini Wawnya diganti. diganti Waw ini dengan waw ganti yaan. Waw ganti bukan dihapus dia. Diganti ya, dilebur ke ya di akhirnya. Lalu untuk menyesuaikan huruf nun menjadi nun menjadi kasrah. kasrah mabniyun. Nafa juga Nafa manfiyun. asalnya manfuyun kan? Ya. Wow diganti ya dilebur manfiyun. Haknya kasrah manfiyun. Syukran. Adina. Saidah. Khamis. Masdaran mimiyan minal fi'li insarafa wa akhara minal fi'li waqafa. Nah, bentuk masdar mimi dari fi'il insarafa, yang lainnya minal fi'li waqafa. Munsarafun. Munsarafun. Ala wazan isim maf'ul ya. Na'am Ustaz. Muf'ala. Waqafa Waqafa mauqifun. mauqif dari mu'tal misal. Wa'ada Mau'idun. ala wazan Maf'ilun. maf'ilun. Ini wa'ada tuh mu'tal misal kan? Naam. Wa'ada madhi ya'idu mudhari idatan masdar asli ida, masdar mimi mau'idan maf'ilan, ya kan? Naam. Ikran Saidah. Apa Ustaz? Ummu Fadlur Rahman As-Sadis. Masdaron li hayati minal fi'li jalasa wa akhara minal fi'li fariha. Nah, bentuk masdar hay'ah dari fi'il jalasa, yang lainnya fi'il dan yang lain fi'il fariha. Apa si wazan masdar hay'ah? Jilsatun. Nah, fi'latun, jilsatun. Iya. Fariha firhatun ala wazan fi'latun hay'ah.
Waqafa wiqfatun. Wiqfatun. Nah, Afwan Ustaz. Murahma as-sabi'u. Masdaron lil marrati minal fi'li aqada wa akhara minal fi'li istisyara. Nah, istasyarah. Istar Madi. ya? Istar ya? Istasyarah. Istasyara. Sebutkan masdar marrah. Marrohnya dari aqada, aqadatan. Bukan. Eh, Betul. Masdar marrah wazannya apa? fa'alatun. Fa'alatun berarti Aqadatun. betul tadi itu. Aqdatan. Aqdah, satu aqd. Kalau Kemudian istisyaratan ditambah tambah buta Ustaz. tambah marbuta. Dia masdar aslinya apa? Istasyara yastasyiru. Istisyaratan Ustaz. Isyaratan itu sudah masdar asli. Oh, berarti pakai wahidah Ustaz ya? Nah, dikasih naatnya Wahidatan. Istisyaratan wahidatan. Istisyaratan wahidatan. Nah, Ustaz. Jika masdar aslinya letak marbuta, tambahkan wahidat. Nah. Seperti rahima yarhamu. Rahima yarhamu. Rahmatan. Nah, rahmatan wahidatan. Untuk ini masdar marrohnya. Nah. Syukran. Afwan, Ustaz. Mukarrina asamin isman. Isman alatin ala wazni mif'alatun. Asaminu. Enam Ustaz. Isman mansuban ila Najiriyah wa akhara ila qabilatun. Nah, bentuk isim mansub Bentuk dari isim mansub dengan Nigeriun. Nigeria, negara Nigeria tuh. Ya. Nigeria. Nigeriun. Nah, Nigerian orang berkebangsaan Nigeria. Qabilatun ala wazan fa'ilatun. Fa'ilatun qabiliyatun. Nah, qabiliyatun. Bersifat kesukuan. Qabilah kan suku. Qabiliyah. Bukan ya kayaknya Om. Seperti Hanifah. Khalifah. Dia bukan qabiliyah. Dia ada pembuangan, ya-nya dibuang. Huruf ya-nya dibuang. Kobi. Ba-nya di fathah. Ya Ustaz? Apa ini? Huruf ba-nya di fathah. Kobalatun. Kobaliyatun. Si Hanifah. Hanafiyatun. Itu bisa lihat di halaman 145. Kita lihat ya. Isim mansub dari isim fa'ilah. Ya. Satu 143. Nomor 3 tuh Mukardina. Yunsabu ilal ismil ladzi yaji'u ala wazni fa'ilatun bihasfil ya'i summa tiba'i qawaidin nasabil ma'rufati. Dimansubkan isim yang datang atas wazan fa'ilatun dengan menghapus ya-nya. Dengan menghapus ya, kemudian mengikuti kaidah nasab. Yang diketahui. Seperti Abu Hanifah. Hanifah wazan fa'ilah. Ya-nya dibuang.
Ya-nya dibuang jadi Ah, Hanafiyun. Hanafiyin. Tadi itu juga qabilah. Kobaliyun. Ah, Kobaliyun. qabaliyatun. Sahifah. Sohifatun. Sohafiyun. Sahafiyun. Syukran. Utahnya dihapus, Pak. Tam. Berikutnya Ummu Sa'idah At-Tasi'. التاسع إسماء على وزن مفعلة وآخر على وزن فعالة. Sebutkan مفعلة isim alat. ملعقة Mil'aqah, fa'alun, fa'alatun, سيارة sayyaratun, thalajatun, ghassalatun. Syukran, عفوا saya. Ummu Fadurrahman al-Ashir. Al-ashiru masdaron asliyan lil fi'li istaroha wa akhara lil fi'li a'ada. Sebutkan masdar asli dari fi'il. Fi'il istaroha dan yang lainnya fi'il a'ada. Na'am. Istaro- Istaroha yastarihu istiqan. Istirahatan letak marbuta kan? Seperti istajaba, yastajibu. Tajibu istijabatan. A'ada. A'ada teh fa'ala gitu ya. Aqama, seperti aqama. Aqama yuqimu iqamatan. A'ada yu'idu i'adatan. Ajaba. Ajaba yujibu ijabatan. Nah gitu. Arada. Aroda yuridu irodatan. Bagus. Abdurrahman. Alhamdulillah, Ummu jazakallah khair. Ayu. Ummu Ayu hujan sana ya? Artinya. Anda juga. Ummu Kardina. Al-hadi asyara. Sifatan. Musyabbahatan. Sifatan musabbahatan ala wazni fa'ilun wa ukhra ala wazni af'alun. Nah, sebutkan sifat musyabbah, Ah, Kabirun. Kabirun, sahih. Kabirun, tawilun, jamilun. Wa ukhra, af'alu. Af'alun. Isim tafdil. Bukan isim tafdil. Akbaru. Dia Akbar. menunjukkan warna. Hamra'u. Ahmaru. Ahmaru. Atau menunjukkan cacat. Menunjukkan cacat. A'ma. A'ra. Sifat musyabbah bukan isim tafdil ya. Memang sama tuh isim tafdil. Iya. Tapi sifat musyabbah sifat menunjukkan sama dengan isim fa'il. Ummu Rahma al-akhir masdaran. Bismillah. Masdarun yadullu ala maharatin wa akhara yadullu ala harakatin wa tirabin. Masdar yang menunjukkan kepada keterampilan atau kepandaian dan yang lainnya menunjukkan kepada gerakan dan goncangan. Mahara fi'ala wazannya. Contohnya fi'alah qira'atun. Qira'atun, kitabatun, sibahatun, tijaratun. Haraka wa tirab. Ini di halaman 34, 35. Fayadhanun, banjir. Fayadhanun, sama banjir. Sayalanun, aliran. Santi syukran. Afwan Ustazi. Baqiya as-so'alul wahid. Tersisa soal 15 Satu soal lagi besok kita sambung insyaallah ya. Agak panjang ini.
Syukran semuanya Om, semoga bermanfaat. Jangan lupa dikaji ulang sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Wa barakallahu fiikum. Barakallahu ilal liqa. Waalaikumsalam. Hmm.